बर्तमान देखंतु आपण माने समस्त जानिचंती ओडिसा रे एबे जहाँकि एसआईआर चलची जहाँकि लोक माने एसआईआर फॉर्म टी को पूर्ण करचंती। तेबे देखंतु एई जो आपणकर एसआईआर टी करा जाउची एई एसआईआर को नै लोकंक मनरे बहुत सारा जहाँकि प्रश्न रहिची, बहुत सारा लोकंकर बहुत सारा जहाँकि प्रोब्लेम रहिची। सेई सबु समस्यार समाधान जहाँकि आपण माने एई गोटिए वीडियो माध्यम रे जानि परिबे। देखंतु कोन सबु जानि परिबे एठी आपने स्क्रीन माध्यम देखि पार्थिबे एसआईआर को नहीं आपणकर सबू इनफॉरमेशन एई गोटे वीडियो रही। आपण को आउ अलगा वीडियो गुड़िक देखापी पड़ो ना। आपणकर जो फॉर्म रही फॉर्म टी को केमिति पूर्ण करि परिबे, कौन सबू आपणकर डॉक्यूमेंट लागिबो, ओडिशा बाहर रोथिले से माने केमिति फॉर्म पूर्ण करिवे, 2002 लिस्ट रे बापांकर किंबा मांकर ना नथिले आपण माने केमिति सेही सबू फॉर्म टी को पूर्ण करिवे, ता सहित विवाहिता महिला माने केमिति फॉर्म टी को पूर्ण करि परिबे। सबु किछि जहाँकि आपण माने एई गोटिए वीडियो टी को देखि देला परे आपणकर सबु समस्यार समाधान हेइ जिवो। आपण मानकु आउ अलगा वीडियो गुड़िक देखिबा पई पड़िबो नाही, मात्र आपणकर एई गोटिए वीडियो रे सबु इनफॉरमेशन रहिछि। सेति पई वीडियो टी को बिना स्किप करिकि शेष पर्यंत देखंतु। ता पूर्वरु वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु एवं जो माने चैनल टी को एजाय सब्सक्राइब करनांती चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। प्रथम देखंतु आपण मानक मु जणाई दोछि जे ओडिसा रे सबु जगह रे आपणकर एसआईआर आरंभ हो जायछि। आपणकर जो गाँव रो भिओलो रहिचंती से जाय कि आपणक गाँ को आपण मानक जाय कि फॉर्म देवार आरंभ हो जायछि। बहुत सारा जगह रे आपणकर कामटी मध्य जोर जार रे चलिछि, काहे कि ना यार लास्ट रे आपणकर जून 30 तारिख लास्ट रे रहिछि। जून 30 तारिख भितरे एई कामटी को आपण मानक जाय कि करबा पई पड़िबो। सेतिपई आपणकर जो भिएल रहिचंती से जाय कि आपणको फॉर्म दउचंती, सेई फॉर्म टी को आपण मानक जाय कि निहाती पूर्ण करिकि तांकु देबा पई पड़िबो। तेबे देखंतु एई जो आपणकर फॉर्म टी दिया जाउची एई फॉर्म टी को केमिति पूर्ण करिवे सेटा आपणको म जणाई देबी। ता पूर्वरु आपणक पाखरे किछि जाय कि डॉक्यूमेंट निहाती रखिबा पई पड़िबो। कोन सब आपणकर डॉक्यूमेंट लागबो प्रथम देखंतु आप माने जानि रखंतु। डॉक्यूमेंट टी रखिला परे आप माने जाय कि अति सहज रे एई फॉर्म टी को फिलअप करि परिबे। फास्ट आपण कोन करिवे 2002 रो जो वोटर लिस्ट होईची अर्थात 2002 रे आपणकर एसआईआर करा जायतिला, एबे आपणकर एसआईआर करा जाउची। सेति पई 2002 रे आपणकर जो एसआईआर करा जायतिला सेही वोटर लिस्ट को आपणको डाउनलोड करबा पई पड़िबो, जहार लिंक आपणको मु एई वीडियो डिस्क्रिप्शन रे दे देछि। अर्थात आपणकर जो वेबसाइट रो लिंक रहिची सेठी आपण क्लिक करके आपणकर डिटेल टी दे देला परे सेठी जाके आपणकर जो वोटर लिस्ट रहिची 2002 रो सेटा जाके आसी जिवो। सेटा को आपण जाके पीडीएफ रे डाउनलोड कर नियंतु। एटा होची आपणकर फास्ट काम। 2 नंबर रे आपणकर आधार कार्ड एवं आपणक जो वोटर कार्ड रहिची से वोटर कार्ड टी को रखिबे एवं आपणकर बापा मांकर जो वोटर कार्ड रहिची सेटा जाके आपणको रखिबा पई पड़बो। एटा जाके आपणकर फास्ट डॉक्यूमेंट लागिबो। 2 नंबर रे आपण माने केमिति एई फॉर्म टी को पूर्ण करि परिबे। देखंतु एई जो आपणकर फॉर्म टी रहिची फॉर्म टी पूर्ण करबा पई आपणकर इजी प्रोसेस रहिची। देखंतु एमिति गुटे आपणकर फॉर्म रहिबो, एमिति आपणकर फॉर्म टी रहिबो। एई फॉर्म रे आपणकर कोन सब रहिची देखंतु ऊपरे आपणकर पूरा डिटेल रहिची। देखंतु आपणकर जो एड्रेस रहिची से एड्रेस टी आपणकर एठी रहिची। तापरे आपणकर एठी गुटे क्यूआर कोड रहिची, ता सहित एठी आपणकर फोटो रहिची एवं एई जगह रे आपणकर फोटो टी लागिबो। देखंतु एतिक रहिची। नेक्स्ट आपण माने देखंतु तलक टिके नै जिबे। तलक को नै गला परे एठी आपणकर दुईटा जहा कि साइड रहिची, एटा गुटे आपणकर साइड रहिची, एटा गुटे आपणकर साइड रहिची। एई जो आपणकर दुईटा साइड रहिची एई साइड रे आपणकर जो 2002 रो जो वोटर लिस्ट रहिची सेही वोटर लिस्ट रो जो आपणकर नाटी रहिची सेही नाटी आपण माने एठी देबे। अर्थात आपणकर ना जदि 2002 वोटर लिस्ट रहिची ताहले आपण माने से लिस्ट जो पूर्व आपण को मु कहउतली जो पीडीएफ टी आपण माने डाउनलोड करचंती सेतिरे जाके आपणकर नाटी को सर्च करनेबे। सर्च कर देला परे सेही जगह रे आपणकर जहा भी तथ्य रहिची 2002 रे आपणकर जहा तथ्य रहिची आपणकर ना, आपणकर इपिक नंबर, आपणकर संपर्कयंक ना, जिला, राज्य, विधानसभा मंडली जोटा आपणकर विधानसभा मंडली थिला सेही सब जहा कि आपण माने देबे। आपणकर निर्वाचन मंडली रो संख्या, भाग संख्या, क्रमिक संख्या एही सब जहा कि आपण माने प्रथमे फिलअप करनेबे। देखंतु आपणकर 2002 रो जो लिस्ट होची से लिस्ट को चेक करके एही सब आपण माने जहा कि फिलअप करनेबे। फिलअप करि सारला परे
ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ତଲକୁ ନେଇଯିବେ। ତଲକୁ ନେଇଗଲା ପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଯେଉଁ ଡିଟେଲ୍ ରହିଛି ସେଇ ସବୁ ଯାହାକି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନେବେ। କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ଯାହାକି ଅତି ସହଜରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଦେବେ, ଆଧାର ନମ୍ବର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାଁ, ପିତାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇପିକ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି, ମାତାଙ୍କ ନାଁ, ମାତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୋଟର ଯେଉଁ ଇପିକ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ସେଇଟା ଯାହାକି ଦେଇଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁ, ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ ଦେଇଦେବେ। ଏତିକି ଆପଣଙ୍କର କାମ ରହିଛି ଏବଂ ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚରଟି ଦେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଆପଣମାନେ ଯାହାକି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି, ଏଇଠି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁଟି 2002 ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଯାଇକି ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 2002 ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ନାଁ ଥିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଥିବ, ତାଙ୍କରି ଲିଷ୍ଟ ଯାହାକି ଆପଣ ସେ 2002ର ଯେଉଁ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ଯାହାକି ଚେକ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଡିଟେଲ୍ ଯାହାକି ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ଦେଇଦେଲା ପରେ ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫର୍ମ ରହିଛି ଏଇ ଫର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ଟି ଦେଇଦେବେ। ଏତିକି ଆପଣଙ୍କର କାମ ରହିଛି। ଏତିକି କାମ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟି ଯାହାକି ପୂରଣ କରାଯିବ। 2 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ଟି ଜାଣିଗଲେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟି ପୂରଣ କରାଯିବ। 3 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ଟି ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟି ରହିଛି ଏଇ ଫର୍ମଟିକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି। ସେମାନେ ଯାହାକି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଇକି ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଯିଏ ବି ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଯାଇକି ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟିକୁ ପୂରଣ କରିକି ଭିଏଲ୍ଓଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ନିୟମ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 2002 ଲିଷ୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାଁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 2002 ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ 2002ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ SIR କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ବି ଯଦି ସେଇ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ନାହିଁ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ନାଁ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜେଜେ ବାପାଙ୍କର ନାଁ ଥିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଜେଜେ ମାଆଙ୍କର ନାଁ ଥିବ, ସେଇମାନଙ୍କର ନାଁ ଯାହାକି ଆପଣ ଏଇଠି ମେନସନ୍ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟଟିକୁ ଚେକ୍ କରିବେ। ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କ'ଣ ହେବେ ସେଇଟା ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ମେନସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ଟି ଦେଇଦେବେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କର 5 ନମ୍ବରରେ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଛି ବିବାହିତା ମହିଳାମାନେ କେମିତି ପୂରଣ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହାକି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଯାହାକି ଡିଟେଲ୍ ଏଇଠି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ଗାଁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ଗାଁର ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଏବେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗାଁର ଆପଣଙ୍କର 2002ର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଯାହାକି ଏଇଠି ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଦିଆଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର କିମ୍ବା ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇ ସବୁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ ଏଇଠି ଦେଇକି ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ ଯାହାକି ଏଇଠି ଦେଇପାରିବେ। ଏଇ ଫର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି SIRର କାମଟି କରିପାରିବେ। ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଇଜି ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଅତି ସହଜରେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ ବୋଲି ମୋର ଯାହାକି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ SIRକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରହିଛି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରେଗୁଲାରଲି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ।